Tehing Satu Ramchandra Murmu Jagat Biddagar Santari Talma khon saprau kan se sahih dibiarkan noa galmara karen setel nak ko sanam yanmar ko manap johar ar patu ko lagi katahena bulat nita aktaren akha chacha rawi mandaran Dr. Susil Hasan Mahasoy yothat malen kate ki galmara te ada satam ona lele kurun kurina ये गलत या सताम को भी करना the philosophy and literature of Sadhu Ramchandra जहाँ dia संकरी तर्जुमा का नौका हुआ Sadhu Ramchandra हुआ साहित्य नेले हो Sadhu Ramchandra हुआ साहित्य सोलराkan बुद्धिस्टराkan से दर्शन बाबो तो सुरुह करके निर्माण दर्शन बाबो निर्माण का कौन तर्जुमा Philosophy itu Greek pasria, filosofia itu biasa kita beri. Philosophy itu apa? Darsan itu kita. Sampai itu orang ini nerelom ko mengenai. Mana niat itu ada juga nerelom. Philosophy agak mana itu kita, bukan kita jadi joget deh. Kasih kamu tu itu. Mana deh Bishu Bharati jagat biddagar mana upasar jo. কালিদাস ভট্টাচার্য মেধারা দর্শন শব্দের আক্ষরিক অর্থ দেখা অর্থাৎ যে কোনো দেখার এক অর্থে দর্শন কিন্তু তাদের কি একটা পাখি দেখা দার্শনিকতার পরিচয় অর্থটা স্বীকার করা যায় এই অর্থনৈতিক সমাজ দর্শন অর্থাৎ দেখার অর্থ করতে হবে গভীরে দেখা না বস্তু অন্বেষণ কোনো অস্তিত্বের মূল অন্বেষণ করাই হলে দর্শন অর্থাৎ বিশেষ দেখানো সাধারণত বিশেষের মধ্যে আবিষ্কার করা এই সাধারণকরণের গভীর পৌঁছতে যে দৃষ্টি তার নাম দর্শন বাইরের লেখাতে দর্শন এর মেনু দুখানা নিয়ে মেনু যাহা নিয়ে নিয়ে সে দর্শন তো বানা বিচো নিয়ে মেনু তো লেখা গাড়ি মোহন করে নিয়ে সাথে কন্ট্রোল যাহা সাথে আলাদা বস্তু লেখা নিয়ে দর্শন সাথে আদি গাড়ি আসে সেটা Tidak sesuatu yang itu dia yang coba kita korban. Lalu kita lihatkan satu langkah aku lagi satu baik korban. Semua dia semua jiwa dia nan anak ekip lagi. Emang korban kita semua dia sewa lecture, nil demaca, dari niam demaca, boga guru pura. Emang tu juga lagi ordon. তবে মানুষ সাধারণ সমাজে নেলকে যে দার্শনিক অমূল করা হয় উনি সাধারণত সদরাকার নেলেন আবু পেট হতে হাদিকাতে তজবিদ গাড়ে মিতুকনা সমাজের নেলম দশম দুইকনা ধর্মারি নেলম আর পেশাদ রাজারি নেলম কইলো যাহার তজবিদারে তো কোন দুইকনা সমাজারি নেলম Satu Ramchandra Murmu সমাজের নেলম তো পরম্পরা সমাজ না জীবন নওয়া অর্ডারে কি নাম উনি জেনেকে ভাবনা তো সমাজ গঠন আর সমাজ লাগান্তিরে অসম্ভব এনে দহকা সমাজ বিজ্ঞান কো মেনকাদা সমাজ আরে নেলম বিকনা মনমারি অনুকুল সমাজ কে গঠন নিয়ে নেমাচা সেরওয়া আরিজামি লাই লেকচার এমন দেখতে কাটো इन सबसे ऐसा सभी पुलिस ऐतर महत्वपूर्ण से आदर्श बोध एमान Sadhu Ramchandra Murmu ayat समाजारी नेदलों कलाते ना जागरण या मुख्य कारण प्रभाव चुकाते अचेत मने चेतन तुलु स्वाधीन सानाते सांतारिया बाड़िया को जो किनी धीरे धीरे काते समाज सुधर दिया है गुरुन कोगा उन्हें समाजारी नेदलों या धारणों को तो विपना जुबितो स्वाधीन उइलर ऐतर अदर लगे चित्तल कहन समाज सोशल निष्ठुर विरोधी रोडदारा एमान বর্তমান সমাজ তো মিথ্যাদি সমাজ রে নিষ্ঠুর রূপ কান এটা একটা সমাজ রে গঠন করলো পরম্পরা সমাজ এখানে হবে মানে আমরা বলবো আকো মৌখিক কালাতে নিপুণ মিললে সমাজ কো গঠন হয় মেনখান এটা কো কলকাতাতে সমাজ রে মানব কো আপনারা সমাজ সেবা বাগিকাতে যখন সাহসী কারণ और उनका गल नहीं मौके रे Sadhu Ramchandra Murmu सावतारे निरस मानवी को अंतर जीविले साधनालेगा असंभव दिलाले आत्मासमर्श और लिदाय
दे बयहा बेरे तावन पे जय चित मा दुन तावन पे दिलांगो दुनिया दी मिलोने समय दे बयहा तिमुत पे दोमेल दोमेल अपना अदय लगी ते चेतन काते समाज को सामने करा बेमानता मोहन मेटाव रेया है कुरुमुटुलेगा उन्हें उन्हें अदय तो अपन को बात करे मो ono चिंजो खाता हुआ ओनाते दिशुम में सना दुनिया मानव को सिली सुतन ते तोपल काते अपना अदय ज्ञान रोड लगा आये सिद्धि ले हुआ देवुन तिमुन आदिवासी बीर तो देवुन तिमुन आदिवासी बीर माराम गुरु जय बेनाबन मीट हर तारामाबन बायजी तेले काते आबन दुख दमाबन नेलनि देवुन तिमुन आदिवासी साधु रामचंद्र मुर्मू सावतारे सेवा आदिचारी लाई लेक्चर एमन चिकान गाही बतियो नि पड़े थाइना ओनाते समाज रे सेवा आर लेक्चर रे बायजी तो सरबलो इदिकान आमो बेसिक आनबतियो अचेत काते जीवन को अथुरी पाता छता हंडी पर एमन बायजी को नेल काते उनी जीवित काटाव लेते ओने जहां को खातिर समाज दिगदापुर ओने जहां को खातिर समाज बेदाहा से लहा इदिया उनको मोहर बेटा काते रेले वाला समाज बेना रे उनी फिर आया समाजकारी से सामाजिक दर्शन कराते सदर रखा उनी तो काली बातारे बहुत विरोधी पड़े था उनी बुद्धिस्ट से काली बातारे दो समाज बा मोगे काते समाज तो दर सिलम ओनाते मेना करा परम प्राणी पड़ा कुड़ी दिशु पेड़ा जोड़ा जोड़ी गुरुत्व ले मेने कना जाते ताले संसार रूप कानाय अपुन प्रभा बाहु ये गमा गमा और खुना बाहर काते नरसिंह के तो सजा कना मरिचु अभी तेरे परम प्राणी हट करेनी बंगा गुरु वर्षा काते आम समाते तेगुन कानाय भागा सला परम प्राणी आत बाकीमा गोदाम खंडी नोते बन निस्किलेना कावके पुरुष कना नोडे दिन तो लेकना एक्चुअली बापा छता एने सेले आ खंडी गोदन दो दिशम हुकुम अबवा मोर मोके असुरत कना नाको सेवाला काते हापाम को दिसेते खंडी चोडर काते उनको बन मना बिनो को मेनकान नित परजा नोका नेलो कना पासा खंडी गोदन बन चोडर बाड़ाया नोते दो हापाम को बा मानव काते आपके के अब मानव जमो कना चोडर रे लेक्चर तो परम साथ मिना रहो बात समझते दो बार जहां दुनिया मानव को आपवा आदि जाति सत्ता जीवन दोख लगा आइने का सामाजिक बंधन को माना होता लिटे बड़े पृथ्वी पर नेल करा बिरदली को जखन धर्ममाची बाबा हिटलरे बाइबल को निर्माण हावरे को गिलेबासी बिना उन्हें बिरजन मुतमान में तुरुक दो माची बाबा रे हकुम एरा को सा पेड़ा रे बदले तुम तो उनी माची बाबा होना फरिदा रे मोडेदा आलो लिखने सामा ओना लागे गेलबार कोरान गाडीते ताला निदु ओना ठाव बाडी काते बे साहा संगी मेना ओना ने चित्र तो साधु रामचंद्र को नोकाय उंदर रखा ओना करन धानते किन आखिन खराम गुडी रोपरा की नोने फना साहा तुरी गुडी उंदर धनोय बेना केदा गाडी गेलबार जोखा सिंगे दिले छुटेवना कामी बानो लेखा मिट जोखारे बेनाव के दाय गाड़ी गेलबार गोटान जहां चला गाड़ी हमनो लगाय होता तो नोए कोन नेल केदा दुनिया समझदारी नेलम तालाते दो सदरका जुमित रिया सिली सुतम रे तोपर ताते समाज रिया बढ़िया को जो बिदि गिली काते ना पाए रेले वाला समाज बना रिया उद्देश्य नेतो को नेल लगे साधु रामचंद्र मुर्मुआ धरो ताई नेलो साधु रामचंद्र मुर्मुआ साहित्य सदरका धरो ताई नेलो खुलियो काते नेलवा धर्म बाबा मित्रा काते तो ठीक है रिलीजन तो लेकिन रिलीजियो पर है ओनारे मेरे तुमी कना समक विश्व चिता मन है चांदो मरे भक्ति नोरे लेतोरा लेकना मानव को मानवनी गुणे को धर्म निकुंते लेखावा कना आ कोई ते प्रश्नवा धर्म तो समाज आ लेक्चर रेहत नामेटे आचार से परिसर जहां तो आचार विचार खेवा मंगा करे मंगा फुटिया सफा एमन छोटो के सेलेट मेना धर्म कामिफरा तो मेना परपाली साधावा जाने सुको जाना मुजुक आ बाबला एमन लेतेना सेवा कामिफरा आको नागाम सेरी गुगल के माने नामको धर्म में ओतम आ धारु लेते खुदरन ये प्रोफेसर पल्लव सेनगुप्त दोय मेन करा
atin sijon sewa boga hapram ko desete choror ar nal sukro tului benti baki eman kote manma ko aboron ko teu sejobina ati aima semamana uno abo parai mena mena ar toten batio sot sahar sengel boy ba muru dare jeli eman ko nehora joharai gojuka jahan babo gilwa nen thoro serwa kami thora ar tan kale bedhetena jharni manta jadu bit eman aima bhavna सायकाला नियम नेमाचा अनअरी एमान जतो किछु आते मानव को धर्म प्रति सिजेउना साय साय सेरमा माडा कडी गयते आइमा बोगा को गयबेते ओपेका नाइपेटेन बोगा बेनावकना धर्म शास्त्र रेया विधिविधान ओलकना धर्म पुथि मानव विद्यान को धर्म रेया जहां नागाम कोना दो पूर्ण तोपले पढ़िंगला मेटेन जुगना नागाम और माराते धर्म भावना दसरा हुइकना आदिजुग रे धर्म भावना देशा हुइकना मेटेन बोगा को धर्म पुथि आते माना गुनरिया भावना आ जहां तो नहा मेटेन नियलका अना हुइकना विकल्पित धर्म से इदलेकना धर्म नो धर्म भावना होते हरपन को नागाम और माराते जहां धर्म भावना और आदिजुग रे जहां धर्म भावना ओना तला तेगे आको धर्मकारी जीवन को बितेवा अब धर्म से कान देखा करते धर्मकारी नेलम खड़ा करू धर्मकारी नेलम से धर्मीय दर्शन बाबो समाज विज्ञान को मेन करा धर्मीय दर्शन लो कोनो निर्दिष्ट धर्म কর্তৃক অনুপ্রাণিত ও চালিত চিন্তাধারা এটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হতে পারে একই সাথে ধর্ম প্রচারের কাজেও এটি ব্যবহৃত হতে পারে ছাত্ররা ছাত্র বলবো পরপরে মানবতার को ধর্ম ভাবনাকে আয়া ধর্মকারী নিয়ন্ত্রণ করাতে ডামটাহে একটা লেখা মনে হলো উল্টো সেদারের প্রাঙ্গ অনে ওকা ধর্ম ধর্মে একটা বদলাव होगा ওনাকে সম্পর্কতে আয়া শান্তিতে সুদরতা নিত্য দোয়াকে মিলবারে তত্ত্ব লেখাতে তলবি দাঁড়িয়ে যেটা আকা অরুণা বীর কালারে সিজন দেবাসনা কালাতে ধর্ম ভাবনারে অপমান ওনাতে মানববিজ্ঞান এডওয়ার্ড টেলরের মেনেতারা ধর্মের অত্যন্ত मानव को आत्मा से जीव चेतन प्रत्यय को आदि मानव को मने करेना सिजो रे आचोर के आत्मा से जीवना ओनाते भक्तों को दाननी को मोगा चिंते कोनिया हम तो सतुर अवसर को हुआ निते करे कृष्ण पृथ्वी अपना को लेक्चर किछि कथा कलाते सुगरना इन समय जाहिर कार रे सचों दारे ऊपरे मोगापुर रे कथा कलाते मो सुगरना दारे ऊपरे तो बिकना मोगापुर रे आदि था ओनाते प्रोफेसर बंकिम चंद्र महातोय मेनतारा বৃক্ষ বা অরণ্য পূজার প্রাচীনতম রূপ ঝাড়খণ্ডের প্রতিটি গ্রাম প্রান্তে আদি অরণ্যের এক টুকরো অংশকে পবিত্র দেবস্থান হিসেবে রক্ষার মধ্য দিয়ে আজও অব্যাহত রয়েছে সর্বোপরি এই দেবস্থান প্রাচীন শালবৃক্ষের একটি কুঞ্জ বিশেষ বলতে গেলে এই পবিত্র শালকুঞ্জ আদিমতম দেবালয় আদিম পুরুষ মানব বিজ্ঞান को মেনা যে ধর্মের আদি রূপ বিজ্ঞান টোটেম কথা সে টোটেম কাহিনী টোটেম করে এর ভূমিকা মায়াম হাটি কথা সাথে তবে তাই না নরে মানে তো আরো অসায় নরে লেখা লেখা কপিনি লেখা को বাড়ায় ইংরেজি দুপিড়িলে পিচ্ছু বাকি ধারা বইয়ে খান মানব গুরু দেবদিন তো বয়না থাকে বাপলা কেটে তাই না মন্দিরের এর পড়া আর এর তো জানা না उनको आपको आप देखिए चापा किए हमारे ऊपर को उन्नति सनी उनको पिछुआ उनको वही के बाबा का को वही को जब अदो आपको बाबा मा होना कि हकीम के तक को परिस पहले तो क्या होगा इनका मोड़े होगा आप की नेता को एक परिस के तो आलो के बाबा एक परिस के बाबा तो वही को बाबा के गई मायाम रे सोर्स को सदै गई এটা পার্সিদের কহ বটকে মেনখান মায়াম সম্পর্কে তো নাকি পরিস্ফুট আরি চালুরে তায়ম পরসমাতে আসকাইতে মানিয়া পরফাগুল দিন তো নিয়মকে করে আমি ছাটিয়ে বাবলা ভরা এমান লেক গাবি কহ বেসতে হই হবে সমাজ ধর্ম কেটে যেতে বর্ত তালারে জুলুমকে তাহেন সে জুমিদারে না সাধু রামচন্দ্র গুপ্ত লিখে বলে অনন্য ভিত্তিতে মেডিসিন को নয় নয় জল করে সেটিং লিয়া লেতে কথা তুলন করে টোটেম দারি তালাতে করোনা জীবন দিতে রিয়া নিরলকে সুরা গুরু বাবা সে নাকিয়া আয়ুর মধ্যে বঙ্গাপুর দেবস্থান করোনা ধর্ম দিয়া একটি থাকি নবগত নাগামী শ্রী রত্নাকর মেনকারা অঝা পুরোহিত তন্ত্র এমন এক ধর্মীয় রীতি
যে এই ভাষাপূর্ব ইতিহাসপূর্ব গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিরাজমান ছিল। বর্তমানে এটি মধ্য এবং উত্তর এশিয়া এবং আমেরিকায় এখনো বহুল প্রচলিত। কোন ধর্মের ধর্মপুস্তক বা পুরোহিততন্ত্র ব্যতিরেকে কেবলমাত্র বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে এই ধর্মের পদ্ধতি এখন কঠোর প্রতাপে বিদ্যমান। নয় নৌকানা ধর্ম বিভেদ পরপন্ড তালারে সেটাই থেকে পিঢ়ি তায়ক পিঢ়ি আর উজ্জ্বলিত হিজুᱜ হরপনা ধর্ম রেᱭᱟᱜ হর সমাজ রে আষাঢ়ি হরিহর সিং জানথার মার্সিং বাহা সহরায় সাকরাত এমন পরপালি আবো জানা বাপলা গজকু ভান্ডার এমন কামিহর করে তো আবো নেলা যে নাইকি বাবাকে উনকু বঙ্গা বুকয় বঙ্গা কোয়া আর আজকে ওনাকে জাহান দিলে কামিহর কথা হয় না আমাদের আজকে সুসরি আলো মই নোয়ারে চিন্তার পালা সাধু রামচন্দ্র কো আয়া লিখে বলেন আজ সুন্দর ভাইকে দে আদি মজে সুন্দর করে নয় বল নেতা দুনিয়া ধর্মকারী নেতরম দেতো বিনা এনিমিজম টোটেলওয়ার পরম্পরা সেরওয়াল আরিজামি পথিও নিয়ম নেমাচার এমান কিন্তু আমেরিকান টপ যাহা হাতি বিনা করা ওনার ভিতরা সাধু রামচন্দ্র মুর্মু সাহিত্য রাজধানী নেলম সাধু রামচন্দ্র মুর্মু সাহিত্য কালাদো রাজধানী নেলম সে বিশ্বরি নেলম রিয়া চিত্র বো সংগ্রহ রাজধানী নেলম সে বিশ্বরি নেলম ব্যক্তিগত গাহি কাকিলা কো মেনকারা রাজনৈতিক দর্শন বা রাষ্ট্র দর্শন হচ্ছে রাজনীতি তথা রাষ্ট্র সম্পর্কে রাজনৈতিক চিন্তন, রাষ্ট্রের প্রকৃতি, কার্যাবলী, মূল্য, রাষ্ট্রীয় অভিজ্ঞতা, সত্যতা, জীবন ও জগতের সার্থকতা হিসেবে রাষ্ট্রীয় অভিজ্ঞতার একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ এখানে প্রদর্শিত হয়। সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্র সম্পর্কে দার্শনিক চিন্তাভাবনায় হলো রাষ্ট্র দর্শন। সাধু রামচন্দ্র মুর্মু রাজধানী নেলমে ভারতবর্ষ বিজ্ঞানা ভূগোল বিশ্বরাজ সে গণতন্ত্র সমান্তি হাটি সে সাম্যবাদ এবং ন্যায় ধরক মানবার অনৈক্য অন্তরিয়া যথার্থ ব্যাপার আর সমগ্র বিশ্ব বেনামে উনিতো বিশ্বভূমের কারে সে সাম্রাজ্যবাদ বিধিকাতে আয়া বাককুশি সে বিরোধী ভাবনা সদর নড়ে লেখা লেখানা বিশ্বভূমের ভাবনা সে সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বভূমের মানব সুলভ জীবনে দর্শক হইয়া সিদ্ধবাই মাথা খবর अथवा मायन काटा विश्व को घर अभिप्राय को पड़ा संस्कृत में गाया गया मिडिल चित्त में वो नेला अद्वितीय कामरे मेघनाय मांडी दो उठे पिसर को लिखन मोहन थोड़ा हुआ था असल बात है बंदुरी हाथे हाथ बांधी मुझे अदो उन्हें अपना को बंदुरी या काटे चांपा काटे तिस्कुराबाद इतिहास दो हमें का दफल लगे आज जो तो उल्लेख हुआ उनको नोते लेखने मांडी आगे खुद को आते देखते हुए kan उनको बोले समान दापा खतरनाक लड़ने की चेहरा सेकंड में आपन आजुगिया मार्क करना पॉइंट को मापकान गान नहीं ले माना सुर नहीं ले बातों को कुछ का गान नहीं ले माना सुर नहीं ले मुरुक बाहर कापीते को मापकाना गान नहीं ले माना सुर नहीं ले लड़ते इस प्रकार से जोधा को गोपा बोलना मानी किसका ट्रेन पर उनके आपको चिंता होना अतः वही मानचित्र तला साधु रामचंद्र मुर्मु दिशों कमेटी दाड़े से साम्राज्यवादी जहाँ भावना ओना विरुद्ध मित्र भावना ये शुरू कर रहे मैं तो जातीयता बहुत से दिशों में बहुत बार दिशों दूर भावना तक एक साम्राज्यवादी दाड़े दो मोहन बेटा नोड़े लेकर साधु रामचंद्र मुर्मु नोई जहाँ राजनीतिक जहाँ दर्शन पढ़े तो आपको नेलमा सत्या समक अक्लिमान मानवा को बेना बाड़ेया मिटन नापाय समाज के बेना मिटन नापाय दिशों मुझे जहाँ कथा मेरा मनोदरवा जे इन पर्याल जहाँ को कथा रोड के तरह मनोदर कथा चिता कथा नोट लेगा साधु रामचंद्र मुर्मु नेलम से दर्शन में मार्शल थे न्यूट मने मार्शल गुरु अपना ते उजबुज करे जुदी कवि कोन के लिया एनखान रेलेवन समाज आर दिशों बोल बेना बाड़े मेनखान फॉर्मूला जीवन नेलम के रामखानी कवि गुरु साधु रामचंद्र मुर्मु आया पुलिस जरा घाटना पे कोपा देवती माली जुलतारा ओना की जुदी अब ओम एलिया बोन मुर्मु या ओम काते जुदी ओना देही पाती के एलिया बोन मुर्मु या एनखान अब निदत मोले नाचना बाजी के साधारण लेकर अकेला मानवते सकुल आस्था काते के ये मेला उन्होंने क्या साफ काते नुरुतु नुरुते जारो झोंको नारे दर चेताना तेरे पे आप जुलू बारा
baha kubuar baha sekarang bukan manwa monetara tanah maka jangan sampai kita nih kalau ya akhirnya lalu ini mungkin kita morate anu kemana foto ukuran cepat atau di dulu tunggakannya atau ini